Muntag sa tanan. Ini koneksyon eh. May buntag ko. Salamat Ginoo ning kabuntagon. Lain sa mga adlaw nga iyang idugang sa tong kinabuhi sa kalibutan. Basta nga pagampo, panghinaot ng unta. Daghan pa mga adlaw nga iyang idugang sa tong kinabuhi. Itong pagpangalagad niya. Hinining kalibutan nga iyas kakawang. Agig intro. Bulahan ang tao nga maglakaw sa tambag sa dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili ang iyang kalipay na sa kasuguan ni Yuba. Ug sa kasuguan niya, siya magapamalandong sa matag adlaw o gabi. Ug siya may sama sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Iyan magadala siyang bunga sa hustong panahon. Ang kansang dahon dili malaya. Ug bisan unsay ginabuhat niya mauswagon. Dili sama niini ang dautan, kundi sama sa uhot nga ginapalid sa hangin. Dili makatindog ang mga makasala sa adlaw sa paghukom. Kaya naila ni Yuba ang dalan sumantarong ug ang dalan sa dautan mawala. Bugos na tambag sa Diyos. Ikan sa mga kinutlo kung ikan buhat. Mga buhat kapitulo 20, versikulo 26 o 27. Matod pa ni Apostol Pablo. Ipamatuod ko kaninyo karong adlaw, hindi ko kapaningan kadatugan sa dugo ni bisan kinsa kaninyo. Kawa ko musibog pagmantala kaninyo sa bugos nga tambag sa Dios. Bugos nga tambag sa Dios nga ipabot ninyo suon sa Ginoo. Dahil daros ko sa libo tubugon Cebu. Di ames luim, ames kwartos luim. Akong ipadayon ng akong live. Mga viewers. So good ta. Sa Juan 1, kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 5 muni mabasa sa iyang balang sulatan. Sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Dios ang pulong, kini siya ang sinugdan uban sa Dios. Ang tanang butang nga himo pinagi kaniya. Kung adtong nga himo na wala bisan usa ka butang nga himo gawas kun dili pinagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi ug bawong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tawo. Kung kahayag nagadan ag taliwala sa kangit-ngitan. Kung kangit-ngitan wala makabuntog kaniya. And then sa verse 14, kung pulong na himong tao ipon kanato ug among nakita ang iyang himaya mayon sa kahimaya sa bugtong anak nga gikan sa amahan puno sa grasya ug kamatuoran. Sa verse 17 nining maong kapitulo may sulat kini. Kung ang kasuguan gihatag ngadto kang Moises apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. So dito ang Moises may kamatuoran. Kaya miabot ang kamatuoran pinaagi sa Panginoon Kristo. Lugar pa matuod sa Juan 14 kapitulo 14 versikulo 6. Ngayon itong Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No man comes into the Father without me. Ako man dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsang makaadto sa amahan gawas kun dili pinaagi kanako. Mo hinungdan nga ang Ginoo mi-invite sa tao. Sa Mateo 11 kapitulo 11 versikulo 28-29 imitar sa tao. Umari ka nako kamong gikapuyan o gibugatan kay kapahulayon ko kamo. Isangon diha kaninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maagop ug mapabsanon sa kasing-kasing o makakaplag pahulay ang imong kalag. Kaya ang akong yugo dili mabugat ug magaan ang akong luwa. Come to me. Mana invitasyon sa tao.
ano man, doon ay uban nagtuon sulatan. Doon ay uban nagasusis kasulatan. Sige, susis kasulatan. Sa Juan 1, Juan Kapitulo 5, versikulo 39, 40. Mato sa atong Ginoo, kamo nagasusis kasulatan. Kamo nga nagdahom nga pinaagi niini, makabaton kamo kinabuhing walay katapusan. Ug kini sila mao ang nagpamatuod may tungod kanako. Pan kamo dili moari kanako aron makabaton kamo kinabuhi. Mga sayop, no? Sige, susis kasulatan. Ruwa mo ato sa tuno. Nagtuko ng ilang kaugalingong reliyon. Mga psikiatra sa tao. We do it for not knowing the scripture. Mateo 22, versikulo 29. Mga sayop kamo, kay wala kamo makibalo sa mga kasulatan o sa gahom sa Diyos. Sa gahom sa Diyos, alang sa kaluwasan. Ang uban, yung mutuo ka, luwas ka. Uban, pinagspagsubay sa Old Testament law, maluwas ka. Di na mo ikaluwasan. Tubangan sa Diyos, walay isang kinsang tao, pagkabatarungon, pagtumang sa kasuguan, kay pinagis kasuguan, nagabot hinoon, kay balo, matungod sa sala. Ang atong Ginoo imbitar, at po siya, ayaw dihang Moises, dili na mao'y kamatuuran. Sa Roma, Kapitulo 1, Kapitulo 8, versikulo 1. Nganong ang tao kinalan maadto kang Kristo. Tungod kay naalang ni Kristo ang pagkawalay hinukman sa silot. Sa 2 Corinthians 5:17, naalang ni Kristo ang pagkabag-o ni mong binuhat. Mga sulat 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Naalang sa itong Ginoo ang eternal life, kanang kinabuhing walay katapusan. Sa 1 John chapter 5, and then verse 11. Kini mo'y pagpamatuod nga karong panahona, ang Diyos nagahatag kanatog kinabuhing walay katapusan, ug ang maong kinabuhi naalang ka Kristo. Kung saan mo pag-adto kang Kristo, pinanlan nga, nakibalo ka ka doon na siya gingharian. Doon na siya iglesia ni Yuta, ang muna iyang ipapangita. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Pag gusto mo mangita mo kamaturan, gusto mo maadto kang Kristo, pangitaan ninyo ang iglesia nga iyang tirukod niya si Yuta. O, gihilang kutob, may buntag.